So, ito kailangan mga app. Global Mapper, syempre yung AutoCAD, kaya yung Google Earth. Unahin ka dyan Google Earth Pro. Google Earth Pro. Ay, naka-open ngayon. Tapos, example, kahit mo alan ito pumap na ito yan mas kalatan dyan, dadabantay na. Saan ko na ito Ito yung part. Kahit mo alan ito pumap na. Una, add polygon ka. Mas may met nga dakdak kalye ka na tapno. Ay, tapno meche pan natap no hangag banking to DJ area nga in custom dapat nakakasta no kan no nakatingig kas lang kuma basta no nakatingig at pwede lang ipindot iti nga banda tas ag plaster no kan setting tas dan eto no hang nakaset kami na iti tayo may mayat nga i-outline mo lang eto di ikatam di naka-fill na naka diba kasi no ka dati may mayat nga iset mo ti outline lang tas kamti kulay na eto outline na tas okay mo tas after AI i-save mo save place as KMZ hanga KMZ tapos i-save mo so na ang trayak tatay kaso madi basit unay tapos save tapos gajay global mapper once nga dati kang open data file stop no ma-open diya kahit mo nga ikanto ko na so open mo open okay ito nagtingig nagtingig after mo na open kajay ay connect to online data ko na tapno maka na di mapa di na nga i-extract di topo na ito di lang pilih lang di uno na pwede met dato yung ito di oso sarek tas next and connect so maron no i-set mo so na di projection na default na nga nakakamin adat nakasta so yung gajay projection tas jay projection set mo dati projection ko natin iti UTM tapno no in case kayat mo nga i-3D day ikitan nga 3D day jay topo map mo hanga jagi na dayo jay kanan kasla jay quick grid no ka problema kat nag-gain na dayo no ka so apply mo lang okay tapos kajay terrain analysis ayun generate contours from terrain or grid lidar pwede met dito padadalang so dito mo iset di no manot interval na per contour tas ito minor major contours tapos sumaron ko tap noon mas smooth DJ lines na kaya simplification tas i-zero mo ito i-zero
normally nakakasta or nakakasta mga 0.10 siguro jay default nga ako natin. So nga i-zero i-slide mo lang kasi tapos sumaro nun tapno haan na nga i-contour amin ito yung kajay contour bounds tapos draw a box tapos ito yung box amin kunwari ito yung tikat ko tapos okay mo tapos okay tapos kasta tapos sumaro nun tapno ma-save mo suna as DWG kajay file export tas i-export yung kajay vector or LiDAR format ko na tapos ti gamin dati eto yung naka 2DM file ko na naka 2DM file so scroll mo lang ay para mo i-scroll yung DWG pwede DXF pwede da nga do yung method yung susarap ko tas nadagpagit kastoy okay mo lang nagkuti ito tapos mas may mayat nga i-set mo so na ti latest nga kaya na kasi 2018 lang ti kaya na nga latest tapos nung kaya't mga separate ti layer na DJ tech labels na tapno pwede nga i-on off ito include display labels as separate text layer kanan tapos dito yung text size pwede mo kabasit to tapos na ito tapos export bounds tapno kaslam laka di contour bounds nga mag-draw ka iti box tapno eja lang ti i-export na kasi draw a box pwede tapos okay mo after DI okay mo tapos rename example example topo save tapos rem lang pwede i-close ito yan pwede mi save tapno balikam namnama pwede mi dalteng ka tapos yung kadya file manager mo kadjay nang i-save ayan pwede dito jay topo eto di ingkas ako tayo nagadot nagpadasak yun lalag so ito yung mayat no kon no okay no mas kayat mo nga mas smooth pa i-edit select ngayon naka-block na yan ayan pa explode after mo may explode pwede mo nga i-smooth dati kung ano kon spline close try your bit diletan
ayun, tritle theory na may meron. Tas no kaya't mo nga makita di mapa kasi automatic gamin nga may isama di mapa no kan. Kaso no i-open mo medyo aglag kasi buong aqua buong nga mapa i-kuha na gamit ipakita na. Yun. Tap nunuhan nga buo amin kat ika no. Gajay charot ang ngayon. Ang ngayon nga available y ko na. May option na. Buong gamin no ka. So nga mapansin no kat medyo pan nakakan. Iya lang.